اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस सबक में हम सीखेंगे सूरतु फातिर की आयत नंबर 15 से और पारा नंबर 22 है वमन यक़नुत। आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु अंतुमुल फुक़रा इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। इन यशअ युज़हिबकुम व यअति बिखल्क़िन जदीद वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़रा वइन तदउ मुस्क़लतुन इला हिमलिहा ला युहमल मिन्हु शैउन वलौ कान ज़ा क़ुर्बा। इन्नमा तुन्ज़िरु अल्लज़ीन यख़शौन रब्बहुम बिल्ग़ैबि व अक़ामुस्सलाह वमन तज़क्का फ़इन्नमा यतज़क्का लिनफ़्सिहि व इलल्लाहिल मसीर। वमा यस्तविल अअमा वल बसीर वलज़्ज़ुलुमातु वलन नूर वलज़्ज़िल्लु वलल हरूर। वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा वमा अंत बिमुस्मिइम मन फिल क़ुबूर। इन अंत इल्ला नज़ीर।
أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم.